Zion TV GH mawakwaba. Subscribe to Zion TV GH. Ene ni penye nawo. Achina mawakwaba Zion TV GH sede da yen no ene da so kwa fide mponya kopo de ache. Zion TV oje adwase ya na etete abakwase mamamre ene epesi edi akire ne kokofa brem. Ene ya bohwi ya ba asante kweta. Eye hu achi go baby. Isi ya Togo border. Ya ba Togo logo azaga ho na ene ye pesi ensu bi kakra emfa ya mamre ne amane ene okwana akanfo amam ayigwefo amamne ne bi eye adwuma de tra na tete na ayigwefo na aben no ye bebi sa won SMP ye twa ho na ya bo fonka to ye ba pe ye be twa Togo logo azago ne ye bisa bisa no nsem ba ko minu bi ye twa ho ba si asema ye ba do ba na ye kwa ye ba do lo ika botawo ye ba do na ye kwa ye ba do ika said na me kon me kan said ya ba asante kweta e ku wachi obabi ne ni Togo logo azago e be twetwe nkomo dia ma fona nim si Togo logo azago e bosomfo ye o kire bibiduro edrisini ne mom said na owo special we bi oh bibisa no asem ne Togo bi chaba Zion TV GH yo meje so apomo e bibia bako na so e da nyame ase yo atogbe mami ni sawo nka tete ne etesa ngonafo abi yes we your friend is a obrafo sa your brafo bravo e ka se brafo ade ne brafo yo ahwefo ni etiefo no nyina na se ye ka se brafo a e obi a omu na guide ohene no okay aha ekrobia so a ekrobia o abrafo se ohene o sa krom so de e che se o abrafo na sese bibi boni bi a ebe free baby be ba krom no so a abrafo no mo be den o ba hu baby anu de omu da so omu oho enti se bibi boni bi be ba krom no so a abrafo no de omu okwan so omu hu bibi a mami sa we drinsini we konfo we bosomfo o san abrafo abrafo na yede na beto kan be so na pa beto yo abrafo na sem no de ye nanam ade ade no ankasa no na eba meso enye se mia na mikoje ye okay mi wo ho na ade no ankasa fami okay nti na mi ye abrafo no nti se ohini bi wu sisi a ye na ye be ye de ye kwa akosie sa ohini no se ma hwe o video bi a na ade nti na o de mebi sa nsem bebere ba ade nti na se mu kosi ohina mo de se kan twitwitwa mo no
chese so sisi anu se ohene wusi a ema ye ni ebre se ye ya pa bibi asi chese ye bibi na obia hu say yes ohene we a ohene a eyo ohene so what ma say okay na mami misawo se ohene wu na mukosia amamre ben na brafo na ya moye yo minua ahwefo na tiefo no nyira no muti say first of all titifo no se ohini bi wu a chese ansa no mbekwa kosie sa nipa na ombeku nipa ma no ombetwa nipa tiama edi be sie sa ohini no okay awo titifo no mu onye se no ba sisi ade sa amamre no de a etwem ye nya biom ba titifo no mu de a omu di sa nipa no edi eku sa nipa no ma no a onu na ebe den onu na ebe ye ni osumafo na say bebiara opese okobia na onu ni sa nipa no de sana ekosie okay nti mami misawo enne no se obi ewu a ana ohine wu a eya de poti na mo sisi okay se first na na enim se ohine wu a mo be etire na mo de ayesa ama enne na mo twa sa de ni mu no mfaso be pa na wo mo so the one mun say sisi anu say one say every blessed day be say otina adifufura be ba no ha be different things different things ba so what mean say dia me kan what ma say emre bia ne de esie nti yesu ye time nudu a na say ye nye ni sa say ye titifo no mu ye na yesu ye wo amamra fufura yesu ye be adenti na musi ohine a musi na najo de antine ne se ohine a onye nipa kitiwa enti nya de se nipa biara na ebe hu na ene eyinu ene sie nu oba santiman mu a omo ba bi poti a yesi ohine ahemfu anase omo mu ahemfie sa na oba vote so amoye no very good wa bisan ye uba ye vote anu ma ohine wa yesi ni wo edem musie no dan mu yesi no dan mu wow yeah mamre because we ko say sa ohine no bebia o musie nipa no a woni ma de kura obi maybe obi pen bibia na so obi pe ni not ye keke so de be ya de bia ontumi nya no eni tia che say ye sie no no ankasa ni dem no na nipa obi wu so omo fa ne ntete no anane hona makwa ne bi min Canada o omu di ya de bebre okay wo ya bosom for ma misa adenti na se mo ye bosom ana mo ye vudu a ya mu hia nipa kase nipa trimi nipa adenti da ya mu hia sa ne ma no yo minia nyesa mimi wo bio sa but say ya mi taitie na sa mitumi hu bi chese se wudi sa ne ma no edi sie sa bosom no a usuma no etise nipa okay usuma na etise nipa okay se nipa wo besuma nipa na obekwa akofad ade bra no etise sa okay enti na bebia omudi nipa kase ni se ni se edisi bosoma sa pepempentia enti ye nkrofo omo ye sa ade no nkrofo bia omo ye sa ade no ba sa ade ni de bi ni ye hase okay bi ni vote ha de bi ye hase de bi ni se benin ni sa ne okay togi ma mi sawo titi na ye kase obi okonfo na bosomfo a na wabin ene akonfo ne abosomfo ne adwensifo adoso me question ne say titi abosom no ene ho bi wa na yo minua de obi sami sisia no meka cho say titi bosom no daso wo sisia daso wo sisia binum kra o mi ko maso ye sisia ye betimi ahu enye se kone bra usuma no sisia obekọ ne djuma de o ka chere sisia no na obeyema wow sabosom ye djuma bia ye titifo mu bosom titifo mu bosom ye friend zen ye friend vedu zobibi oja okay oja zobibi na ye friend oja okay minua usuma sa bosom no sisia se onko ahase onko fade we brewa obeyema wow instant
anya se kono bra enti arafo me de me ka me se Zion TV me ya me pese ye hu bibia se de tie ade okay ma mi sa question e wi na ma me ya kwa kwa sa bosom okay ebi mo ho mo se bosom wo twa ne picture enye yi bosom ade ntina mo ka sa asem oh bosom bi mi wo ho de a wo twa ne picture de enye yi okay ba ebinu mo ho de a ansa na wo betwa ne picture e che se u bisa kwan free ni ho se o ma kwan a wo betumi ya sa de se o ma kwan de a mi nua untumi twa wo twa so a ebe ba se wo hu se ba but ukwa ba kam ready dabi na de ntina wo se ba ne sa sunsumu na o mu no na eye mu ni ho ye din pante ono no on pese obia hu no sa okay etogo ye be ya yenko dan ko hwe wusuma ya na wo kan asem na se ba ku bi wa ase na yenka no ho asem ansa na ye ko edem ho no mana bosomu we friend no zibi zaba gbegbe na fo le game kete kamo fo mo no gakoro ko mo so gakoro kajo train mienu entimi namo kote ko kwan ba ko nu debi onu nu ni duma o ye ni se oba every one chain okoa opese osisa ne makọ opese oba bioma usuma no a instantly obekọ aba obeka mia na mi ka kire onye se konebra ye ni duma ubisa obi ade on farm wa uba no honu ma u lokina obeya duma bia ma eduma bia wo bia no udi ma bosomo ya obeya ni duma ma okay and that credo ni nyama chain ni nyama na na sensen ho ne ya anu hu na ne ube de ube kasa ho ansa na obe lokini pa no ho no okay court case o den o uba ha se a obeya eduma na ma okay ne friend is your friend is Zibi Zaba okay Gabada all right yeah okay ene yango ko he wotuma kesi ye no okay chorofo ye twa ho na ya je abo fonka to ye be kwa ko he ni suman na wo kan ye ba me bisa ne nsem ba ko mienu bi fa ye obi se ma hye me boso ma yesi me bisa ne bibia fa ho ye twa ho ba sisi asema na to gwe kanu wase tete bosom da so wiase na owo tete bosom ni bi ye pese ya mehwe de wasa tete bosom te to gwe akonya no ya wodia bosom ni yo minu anu ahwefo na de achefo no nyira de amaka kire mu se yesi titifo bosom ni ho de a omu bua da so wo awiase ase de amaka kire se wan hu se bosom ni ye frame Voodoo Zobibi Zobibi oye oja usmanu a sisi a udin sagusu a ushi bosom no a dia wo ka kire no bia no a se odipa de di wuka wo ba ni honum sisi a udin samanu ushi janu a otina mi ye sure se otina no a odiscan bebrel mi ana mi ka kire o Voodoo Zobibi ubisa obi ade nipa ni pesa o ma ade no a wo ba ni honum a ushi bosom no a dia wo ka kire no bia no nipa do be ko nipa no so se nipa no fare no ma wa ntumi da enti na wan so jane wan so jane de ntumi nya fi e che se wo shi ni jana e se wo shi bosom no ni hwan ye no hot enti se wo ye gbo din kire no a e che se wo ye hot okay ultimate ye so ultimate ye enti dia wo ka kire no bia no onu na obeya ma o asem bia wo ka kire bosom ye bia onu na obeya ma o because of pesa bosom we bi dia ko ni fi a obeya ma na minua bosom we de wo pesa me ye ma o de matumi aye ma o ba se wo be boka kakra me na me ka kire because ni ye nu enya asem ketua wo ye bosom no minua wo bosom ba ku we pe a enu anu no wo kofa bosom bia o be bia biom bosom we a wo bosom ba ko pe we na mfa bosom ade ntina wo bosom bebere wa anu that say minu ade no ankasa no se maka kire se ade no ankasa no eware mi ansana ni penifon bi omu ohonu ma omutumi hu se ye no ye betumi akita ye penifon mu niama no enti na omudi tumi kese no afi na omudi titifon mu de no de de amae se en fa ye juma no na obi hu se yes tumi no ho ampa ejana dum
wo de man soro wo wow no anu no wo di nsa no go super no anu no wo bɔ nipa no di nkyerɛ no no anu no wo suma no dia wo ka kyerɛ no bia no anu obɛyɛ ma wo nipa obi di wo ka wo yiri efiri wo honum so on ba bioma me nua bra ha sei wo ba wo ankasa wo be hye gane ha sei wo ba hu de be sei ade nti na mo use nantwia be men no nantwe we kwa na edi ade no a enye se nantwe kwa na edi ye nantwe yi ni kwa na edi ye nantwe mu a dia obu onipa dia obu nipa oku nipa no ni nantwe ni yi ni na edi eboso mu no dia aku nipa da me na mi ka kire o enti chese ni ho yesishi bia enti se ejanu shi no se a aha menua enye bosom ketwa o se bosom bia ne di wodi bosom we di poti wodi bosom we di odi aboa bia ba ondi nipa moja ondi preko moja ondi preko nipa moja kraman de odi man sisi anese yi your friend ejramwan odi man sisi a usuma no a menua instant obekọ aba sisi a enye se konebra wow o ye duma ti say magic ye ti say more than magic me na mi ka kire o o ye ni duma instantly obia o hwe bosom we a duma o ye no bia wo abroche usuma no sisi a ye be ye video call wan kasa wo be kasa o bosom no mi ma shi bosom no na say dia wo ho no bia wo ka kire bosom no o tie nu anu no o be ye ni duma ma o wow okay I hope say ye sua bibi kakra ye nkwana yenkonko sua ya ha amba na ade nti na mahu sa aboa bi abeme da so eti da so ye di duma ma no enti na ye di ne tini e di atu ne so say etini ye ne dia mu ku aboa na ne moja ne tini na mo de ma no anu no na ntwe kura na mo be ku ne tini mo de be ma no ne tini de ba o mi ze di betu su kakra na say time dudu na ye free ho o de di wi na ye free ho na mo be de hu su wadi ye anka say ye ba hu bibia ye nim na mahu say ne nchen ho no mo de key bia lucky key ni so sa key ni say ye tu ye lucky bibia na e te say wuntu wu de wuntu mi bi ye de ye lucky o ha say wu de wuntu mi bi so won lucky case ne wa ha say wu de wuntu mi bi e wo kire biom na mahu ntumago fita ntumago kokko ne ntumago tuntum ne so ye bosom no and mu flag no okay and na odi ya mframa no na odi twini pa ba okay wo bosom ya wo bosom bebre wo bosom ba ku we mu mami ota wa ase Kofi Jabaku wa ase bosom bebre wo bosom we mu gabada e wa ase bosom ba ko no bosom ti 7 ba bosom ba ku 7 e wo mu ento otumi ye duma beye ankasa wo beye ankasa wo enti ni din di say Azevedu Zobibi asese sen onu ye beye geja oja beye Azevedu Zobibi bosom we de min fan minia min kandada o ye ni duma instantly dia wo ka kire no bia no na obeye ma so wo duma bi o so sia wo pe a ye betumi asoma no ye wie a ye betumi asoma no na wan kasa no obedi adase wo eyi no so na obi aba hu say yes tumi no ho ampa ye nana no titifo no tumi ni eni obi a obiom ontumi hu obebi a wo ko be ni kura wonya ye be dada o bosom onye bosom ketwa debi wonya papa no obi o jisa bosom obi ho no ma obe dada me na mi ka kire enye duma ma o wow bosom we de min kandada o minua misumi ntumi nye ma obia unless upa bibia oba no wa ye nyira ye bosom no okay nya se mi ntumi fa ma obia wo de man ayete say debi enye ontumi control enye ontumi adofum no be ye woden obetumi akọ sisi a me bosom obetumi akọ sisi a wo ye no bibi na se etese wo ye sa de na obetumi akọ sisi a onu de won pe dia wo ka kire no anu na obeye ma ti se wo ka kire se wo ye duma wo ye duma ma wa wo di we be ba no a so wan fa ma no a obe pa ne show wow obetumi abechi o obetumi aye obibi na se obeye o sign bibi se obehu se yes o ma obeye 3 times a wan fa ma no a obetumi a kire wa de se wan kasa won tumi kire min kadada o enye bosom ketwa ena eda asi ena nikta no so a enya sem ketwa ena sisi ade aba ye nana mu tumi no kese no aba dia obia pa bia no on ba bosom wo say obia o say obe o shi bosom
o si de ombra be shimi de no na hu se oh sisi ade yi na asante ye jani sa kire no be kire mo ankasa no be hu say yes bibi o mi di bosom na ankasa be ba bonti okay now bia be ba hu me be shishi bosom no unim adikura ye di ye bosom no crazy no petrol ho diesel ho when nyina na edi missing niam na nyina nsa na edi sie bosom no wo ye hwan na wo be ka kire me say wo ba be shimi bosom wo betumi ashimi bosom unim tumi ya ede mo nsa na wo be ka say wo betumi abesi shimi bosom me ni obi a ho no ma ba betumi ba be shimi bosom de nipa ne oboa sa de no de amu ye ya za kora nka enye bosom bia se bosom ne bosom ye tumi ampa tumi wo ma pa untumi shi bosom no bosom wo ase sisi akwa me tumi shi bosom wo ye kwa nshi na say why na o no ma ba ka nipa no mbra na ba be shimi de no refo ye betwa ho na ya obekere sa bosom wo se o ye tete bosom na adenti na bosom no mode na si gibi so oyo hini ba study anwanafo hu se ukwa anwanamam na wo pe bosom a eya pan we sa basin we na ya motade bosom ni adenti ya wa hu se wo ba ewo nkorama wa hu se bebia no ye dware akora no sa bol we mu ya pan we mu ne ye te dware nkora ya ha enti eye bibi a iti se me nim dia me tumi a kire oni ye eye pan bia eye titifo no mu ade a omudi ye amamre okay ha enti etese onu a na yedi be ye onu a ni duma o ye no okay just pan we no kura enya pan ketwa bi debi pan we enya pan kitwa enya pan a wo hokwa adenti na titifo niema na no mo ye na tumi omudi tumi obi wo hwe ya wa ukọ asantemam no mo ye bosom mo de ni si ya wam enu anu no ukọ ahunafo na even abosom ne niema ni na mo ya mo de sa ai pot your friends ai kura ai kuku ene sa adenti na ya mo use ai na chase tete niema na kasa tumi wo mu pa o tumi wo ade na kasa no tumi wo ha tumi ankasa eshi ade no mu dada niema bi oho ayeyi a unti ase because unnim niema bi oho mi kire osisi a uye a wo be ka se adi we ye aden unti ase ha nature na nkasa o ya na ade na to wodada ye na enim ti wo de na ne so obekwa kofa na wa ye ni yi ha udi adi we baku we ni we na di ka we nu ha e che se nya bibi ti se to asemu ayeye no enya dia ye ade aye diri kura ya dikiti wa bi unti ase orofo ye twa ho ne ajabo fo nka to ye ba ye be ma to bi a kire ha amba na me bisa questions bibiri ye twa ho basisi asen so je brechen me ko he to be na bosom bia no wo kan to be ma mi so asem bi abosom no aya moye no kwa be so na mo fa mo nyansa no ana abosom na na be so mo dae ana moye de na mu obinum ho dia abosom no etumi sum esum ye dae okay ebinum ho no ma yetumi chi ana yetumi de yetumi nya papa no bi okay it me too quiet called different places okay now what's your bosom ngura muda I say bia wana man wa ko shia spirit no a kire say e bia yesi me ba betenem say bosom ho ma ya o kasa kire nipa okay ya o tumi kasa kire nipa say fancy say bibi be sisi ya say on kan kire so only start 2 minutes there say duma na wo ye na it say wo nya duma bia okay enti ya bosom duma na ya mo ye no munya challenges wo bebre e wo mpa wow ebra wo ye wo bosom we no me hu se wo shi bibi wo nchen adi enti na wo shi sa ne ma no
Yo, sa bosom we ti say bosom we say ushi sa de no e ma bosom na e che say dia wudi ma no e che say u force say won yen den onya eduma no ma wontem okay say ade no hit no a e ka no a dia wo ka che no na che say onye sa aduma no fast e ma oba bia bisa ma asem bi o say osua no na ne papa wuye no mu twitwa abusuafo ni na trimi e de kan kosie ne papa wonte ase obi na se me misa sa question ne ma no oso mu twitwa mpanifo no mu nyina mu koram ba ne mani na trimi na o de kan afunu no kosie ye oh sa de ne de se nya di papa bia se wa wuti asi na obi akotwa wutrimi e de aka fu nipa owu ende se nya di papa bi on pese o mu ko ba na say o pese o se o ma brabo no na say ti say bibi wo ho o pese o di sa ne ma no uti dia me ga kire o pese o di sa ne ma no o sa abusia no mu enti o ye sa de no a o mu pese o mu ka bibi a obetumi ade obetumi abọ mu papa e de agu mu so esa obetumi akomu na say ko bibi ara e bisa o mu say ni papa na esa ma na kusa ni pa no mami wona wasi mi misa sa question we ma wo ana wo kire mu no wo se sa de na o ye no e betumi abasa no mu pese o mu tumu ni na ama no e bia na nipa na wo e bia na bo papa wo ni bibi wo ho eni ti na mo ye obi na send you from US misa sa question we ma no to gusu abisa akopim se ma bisa ne no obi a ma interview bia me bisa no wona wasi mi misa ma wonti eno na togbe logo azagu akire mu no because de ntrama mi bisa togbe logo ni se o ye abrafo nso mo na so duko ohine wu a omo no mo makwan ansa na watu me esi ohine no mo ya mamre wasa asene so enu ti na ma mi bisa na sa question we togo ma ne se nansen aware omo ware a omo kunumu mo omo nya problem e de na ma ne nye na omo kunumu no omo yo minuanum me kire ade ba ku mienu bi okay me kire anu no munim say lizard nketre ana ketre ya oba ni bema okay you bepe oba ni bema okay ana bepe telephone wa homa no black and white okay ana bepe den wa say sa haban na bebia mi tai kire ade fan wo ye dokodoko no di a ye de no ye fa na akwani so kokko na black bisimu ya ni ya black and white no black and red ya black and red ya onu na haban no okay ma men kan ma check bushi wa bisi won mo ti na ha mo ni bibren na men ko ba yi na se ya fa ne say we na o ho bisi no bisi na se bisi won ti to go kire oba na me de kire o mo enti say obeti sa haban no okay oti sa haban no a obepe ayi ya fa ne say obeku aboa no uku aboa no a obetwa ni say hasi obepa ni yem okay oba no so obepa onu so ni yem okay upa wi a obe den obeyi bema no ni niama o yi ni yem no obeyi e de agu oba ne de enu na o de oba ne de enu be den e de bagu bema ne de enu mi ya de wa mi kire se na nya de kitu na mi kire enti obe den o di ahaban no e de bagu sa de enu so okay ana obepe wa hu sa abobo bi wo ho no ma ye di tai ade ye fra na klika abobo kese bi wa hase no okay sa abobo no do me yama duro osum da bi ye kese bi edi ade kese bi wa hase ya sawa we ya bonsambo okay bonsambo obe pesa abo no kakra bi titiwa bi na odi betu niama no so obe chiro wa hu se bema no u chiro ni din a e wo paper so a okay obe den odi be hye oba ne de enu ni yem okay oba no so ni de no chiro a odi be hye bema no ni yem enti obe pe eni eyi panie eni thread no odi be den odi be pam oba no ni yem ni nyina eni bema no so ni yem ni nyina uwi a obe den odi omu nyina be bom si omanim be so be come manim ya ba de obe ye ni say ye oba no ene o ya de ni ma bema no a okay e che say oba no ni ti no e wo soro say bema no en yesi okay na bema no kwa ase eno anu no che say onu na ebe ye de ebe ye okay uti ja mi ga chiro okay mami ngura no aha enti say o ye ni sawi a o di ahoma no
we na ahaban ya we a ahaban we a man zoom ya ahaban we the friend na akokwa ani no so red ene you know your friend say black so abo say red na black tua ho we na Togo logo e kan ho asem ho Togo nti say udi bom sa no a udi ahoma no white one no e di betichiri na say utichira na say dia wo pa bia no na mentichiri ni say o betichiri na ba say okay na say dia wo pa bia no ka say ene fitiri na mi chichiru say miniwu unko be ma bia ho biom be ma no oba so a on ka sa asem no chichiri sa chichiri wi a on fa yi black one e fa so on so on ka sa na on chichiri sa chichiri wi a on pe I did quite be. Okay. She said to my quite be say. Okay. Now fan chichirim or chichirim a. No then on fan ko nsio baby ansio and I say baby and I say dware baby a cool place. Okay. Nti obuko hono ma ba tuto krobi o hono na we sade no esi hono. Okay. Usie wi a usie na waka say ene miniwu na yesi o ase say miniwu akuma no ye ba ko na say dia mi me ka kire obia no eno na obeye den obeye mami. Okay. Usie no anu no. Mensa weti biom ko. Minia do 7 days I said bema no offer oba ni nchen a oba no na free bema ni nchen obesa ba biu. Wow. Obesa ba. For we free consultation. To be dia mama. Man frame mu bisa Zion uko ba bia ya bisa say mami and then me dia brem otufo bo. So what you say? O kokko na ya baba betwa consultation fee. To go mami misa o. Yo. E bia na obi wa buruchi obi wa chiri. Ade o ntumi nye because nye man nye easy secretary kwa benya mienu akra ba bi kwa betimi anamunya ketere na nkampese o mu aburochi o nipa ne frɛ wa obetimi ayama no oh se nipa ne frɛ mi dia betimi ayama no nipa ne frɛ mi betimi ayama no nipa ne din na ehia mi nipa ne din ni baby o kasa frɛ no o di din ni ma mi ani yi ni bia meye bibia ma no wow meye bibia ma no kama wow Toby bibi o bi o mi pese mi chira de ba ku wa say last bia ma chire bibia fa red candle no yeah we so a different one be okay onu min to min chire onu e was screen so sisi a okay ba say obi pe ombra oba to bi ho a anya say onu no aduma o ye ni say se o ye obema na se uwari na se oba no o sisa ne niam se okọ on ba won chen bi ma minu abako ye bepe u bepe we bako 3 ena edi be ya de no bako 3 u be chiro obema oba no din e wa de ne so e wa o yi so enti miensa ne nyira o di be coffee o di coffee a anajodo at 12 o'clock a u be so se be biara oba no obia no ne hu hihye no be ma biara oba bia no ne hu hihye no o de o hihye na wa konekoda ono nkasa be chi sa na sa the next day was I fufro the other day I copy 3 days minua oba no anyifa no obesa obedwane aba obeba sisi a enya de kitwa minua enya de kitwa adiwe okay Toby mama miss a question because Miss Remo the amount for can and me bisa and it man can say the design with interview na yes specifically interview we amamre ni man ye chiri ni na no ye pese afoforo mu hunu sampa tumi wo ya bibi mamu ni e okwan e be fa so e be boy ho but we selected question among for this me miss as questions we mom and me bisa enti na me interview no say anye deep to say more expert na me viewers and so hu hia me so what you say upon so mbe hu amamre no so mo anye bibi ma na support yo mo ho no ma anye ani sampa bibi wa bibre mu a de obeka no Anthony Panasum eni tina du ba bia na mama onwa kire bibi o mo be ya bitimi support mo amu why Toby sisi abraba ye din Ghana obia pekakra obia ye manka at least ade be san ade be chi bia no obi sika kakra to aduane adi ade na nipa betimi aya be man favor say business no ya business be more improved and this ane mane no yo minua so wo ho na say niam nkoso yema wa tumi o ho bebre okay niam o ho bebre a wo ba metumi aya ma o ade ba ku bi o ho a wo kuku mu sei ba eye samina nkwa na wo mu okay samina nkwa na wo mu say wo ton ade wo ye adwuma bia wo ye bibia anye ye a wo de wo fa sa samina no ba ko a wo di kodware a eno anu no de wo ka bia no eno na ebe ye de ebebe mama o okay nti tumi niam o ho bebre wo ba
yebetumi aboa e wo sikasem ni ni bibia mu enye se ye diska no be ye be yes kama na wo di be kwa kwhye wo demu de be enye sa yesusu maybe bibi adi boni bia wo ye bi wo ye na se esizi wo kwan na se mania man koso yo ma wa wo ba yebetumi aye sa ne ma na nyina ma na se wo su wo kwan ni be den e be bi ama wo okay na ye pese ye kire ade bi afa poison okay na se kofa ayi no bra ye be kire bibi kakra afa poison yo mi pese mi kire bibi afa protection na se ayi anti poison yeah okay so a draw where a chameleon ewo ena ewo ayi no nsano so yeah a draw where mi yema wa ni to mi di ma wa obi adi ko be biara antumi hu da odi ko boso bi so a ohwehwe wa antumi nya ube change hu so obi edi poison edi a good duanu ma wa unu adi we a ukodu aduanu hu a obehu se aduanu nyina be sen se insan mu ana nipa no edi ade no gu a udu hono ma obehu se yes mu di poison edi gu insan no ma wo de bisa nipa no se menu ma wa na o se o ade nje na obi san sa se menu ma unu ma me nua min kandada o so wan kasa obehu ni life for hono obewu o a wo de kofie uko a konu ngo kokko egusu enu ano no me nua poison draw wo ho bebre ebi wo ho a ye betumi atiti wo hase eni wo hase e di bibi sheduanu ma wa obehu ni instantly bi wo ho no ma eye akọ ni hwi no ena ye di be ya de ni cock aye mu de champagne de no ye sa dro no ma wa so obi di bibi edi a sheduanu ma na se drink bi ma wa obehu ade no physical e wo aduanu obehu ade no physical ade na ye ma wo fie no na wan kita ade no se bibi a wo kwa obehu ade no wo aduanu physical wan ka so bon udi wani be hwe enye se konebra wow dofo dintra yesu asane ma we ni se ehu hia ye ni me se na me ka no ene no dintra ma na anse no me se amamre no ana me pese me kire mo but ne kure ne se nanse incident si a odwene ho a wonte ase obeti ase a poison we I quite remember so not long ago enu tina ma me frɛ to bibisa se sa de wenti ye ne ho bibia ni patumi ye de bon ho ban a ade we nturo so ati ase me kai se papa bi ka kire me se na omo na mienu omo nua e na omo papa omo sha na omo papa ka kire omo se mo mara na menya ade ma mo ba ko no de oso e Kristo ni yeah but ne bra ba ko ne de ono no e footballer ana on se footballers so ya mo pendro ni sa ne mane ya mo betimenya ayi good team abo yeah na boy no de okoye na papa say on to akoko ba akomra na to akoko no de kuma ni papa ana wase ne papa say o ma no sika bia like ifiri na kuma mo fanche ono ne papa no to na ne papa ne ya de no no akoko no de ma no na o tran no de o we ni nua ba akon do so e Kristo ni nua ba akon na e kan se mo yikire no anwone ni enti wo say oh omo de mo bra fi papa no kura wu ma atwam omo de mo kai but boy ni a player obobo US and me say US o baby me sheda nim kuru no also obobo outside na dakro o makobobo awie e ma boy ni na share goal to mu share goal no na on se footballers o mutumi e ko club no makoji na o moto no mu didi na mu o se o mu du ha na ni nua no o mu ma ne nsa on say we mu no ankofo no abdofo no o okọ ba ho na o mutumi hye nsa o tequila o seda de na na akotena kanta ne ho no yeah sir woni na danfo ba akonti wono mo saa na danfo ne di kan call akwa na o seven nsa no ho e na wono okotena nchen bi nti o mo kasa na o ma ne nsa no o gi nsa ne sei no na glass ne tu atu no asan hye foforo man o gi na atu tu teru an o gi no no osere yeah waso ohono obehu adure na ne papa ye man no aye adwuma edro de e just aka ye poison footballer ne kunu entu sa tumi de entumi wu say di bibi ma wa enya de sun de entumi wu da eye bibi e just let an ohun say poison ansa na waka kire mo say o ma poison drink no no e ti imagine sinti na kan ko ni bibi o de bon ho ban den time a enko akɔhye go wanya sika wo nanso nke ekuna firi wiase wi sa pepepe entina tura bia na ye bisa we hwe me kai abusuafo ya wo hwe accident a esi nansen
Roberts for eko shutu obi eje full car na ka de nkomo afa sika no kra de sika no de nkomo afa nkomo fa nko innocent soul wawu kwa na otena ho minua mentina ho kwa twana mo ne bra togbe ho minua tumi wo ho ye nana no mutitifo no ade edaso wo ho toge wo bibia ba kira na yemfa enadwuma di ni mra awie ene de e be ka se e be esini e wa ha se na se dia meka kire etefo no mu se se wo ped bibi papa wan kasa twana mo na bra na be hwe na hu ade se tumi wo ho ampa mentina ho no na hwe se omusi tumi wo ha se otina meba ade be sound enti bomodi ne twana mo na ba togbe ho no u ba dia wo hwehwe bia na unsabe den unsabeka so for America no ye ni ankasa no ne ye ba ha be ade wo togbe ho no obi se ye mfa na asem mo togbe enti ya masi betwa program but ye ba ye no na ye ko fa nsem mu bi ba ye na ye wo se metwa na me de be kira foforo se mo mi ehunu se Africa tumi wa ha na mo mi mo ye ho ban ne na wiase ne de ye ko no aye hu wiase ne ntese kane no se obi di ni nua bone kura na o nyamesuru o tema bi ema nipa no but ene sa ne mani na atwam obi ye ni nua bone a onwe no hu mienu ohunu se ono sa de na odi di ni nua no ebi betimi adi no obeye enti no Africa ye wotumi na de tie ne se ye wotumi na ye mfa tumi ni moye ho ban no enti na tumi na ada ne no me ma ye no because ye wotumi no wa ha ye mu no ni akwakofa nyama foforo a ye ne adwen se no ne kore no enti no de yakofa na se ne kore no violence wom ye nana no mo first no obi nwene no nyoko ho bone o first no obi nwene se makwa ko di minu awu because onim se me ko no sa nipa no no so sa nyama we bi oni fie enti me koya obehu tie be ni nguase ama me patene no ye ni na se sa ne ma we nya ne ato agu ne ye to na ye se ye bo oyi kane no obi nkoya abortion kane no obi entwe empran kane no obi mfa obi yire but enne no ye se sa nyama ni na no ye de obi de moja abete ho enu ti na ye maye nti ye na the more wodi fi kan nature no the more na nature dane no me mawo nature wodi fi kana efinu ebubo wa enu ti na Isaac Newton kan say so woto ade bo wall ebe san bounce aye no ha na di dwumadi no besi se de ye kan no animdie na ebe peye wonya bi fa bi to nkoto dwem na bon ho ban sori na bon ho ban de wiase no na wotra se da wotra ka woda wonto opunum da se ne yakra mu nyina bye bye. Yebaro lo ika buto ye yebaro na ekwe yebaro ika buto yo yebaro na ekwe yebaro lo ika buto ye yebaro na ekwe yebaro ika buto yo yebaro na ekwe yebaro lo ika buto ye